Oh, nice life, welcome. At katsad. Thank you, ma'am. Salamat, sad. Hagard. Nag-room tour ta dari bago man ni nga Summit Galleria. So naabot na may mga unsa na oras sa so 12:23 na may naabot no sa PBE. Natulis domestic line na. So na duha ka bed kay junior suite di sa shots na. Family room. Ha? Family room. Family room de. Na dere ang toilet, shower. Wahrscheinlich auch Wasser. Ne? Ganz genau. Ha? Kaya nabasa? Die haben bestimmt auch Wasser. Yeah. Problema manggod mig tubig dito sa night tank di man bago pa manggod. So ang gahimo ba wala pa jud matarong no. So na ay baka na sila minibar. Tanaw na to bisig na refrigerator. So, refrigerator na free water, tea and coffee siguro po din. Mo ni ang kaduhang kwarto no. Dari matulog si Kevin. Na sila ang plancha. Dan mga halos. Kuya, ano kaya pinakong bago ni? Mga kuan naman. Kami day bago dari. So. Dan mo ni ang among kwarto. Dako kang bed oh. Pwede gamit namin tulo dari. Shots. There's so gross a bed. So, naay sofa. Ay, natulog namin ay. Good morning. Tanawa ganing gawa sa mo. Morning gawa sa mo ang gisakan nga hotel karon. No, ko kabaloon sa na Robinson siguro no. Ang ka na mga condominium wala ko kabalo dyan. Kaya first time pa na mo din sa Galleria Summit. Ay, Summit Galleria di ay. Dool rin day gyapon sa pantalan. Sayo kami nakamata alas 6. Bisag late namin nakatulog. Ngunit ang ilang ko no. Ay bathrobe na ay safe. Flashlight. Dili siya kayo ko ano mura siya daan kaya mga dagan na kayo mga kuan manindot kay dili saba dito manggod sa Bayfront astang sige na tut mag alarm man dito permanente oy mahal lang ni siya gamay sa Bayfront mas barato ng Bayfront no. Nanguha namin sa mga gamit kay may kabaloon sa malita nga naamo sa nina kay pamutang na namo kahapon. So Kevin natulog pa. Mata na di ay. Mata na di. Good morning Kevin. So nakaligo na ko pero wala pa ko kung sa kong nawong no. Kaya napas ito mas busy pa dito sa CR. Dako na kaya kung nang alam ko sigud sa nalamahon-hunaan kaunon pwede pa naglaoy kahapon ni palit pa mi Pedro's manok dayon sa pato puso daghan ko puso na kaon gahapon ya wala pa ko kalibang busok pa kayo dayon sa pamatumang gipangaon uy red pie pati na kong kaon ng red pie sa pamantuhan dahan kapag kaon basta sa pagadian sa amo ang city da pagkaon. So traffic na sa kay dito ay. Sige ha, anya na sa so ang hotel nang gisag-an diri sa Summit Galleria ang tapad na Robinson siya no. So agi lang kasi lang
restaurant dayon. Nana dayon kadiri sa ilang kan. So wala mi dito nag-breakfast kay wala man mi appetite no. So diri mi sa Starbucks nagkuan palit og breakfast na mo. So 1,040 ang among kay wala na sila gana mga Filipino food. Palit pa daw sa brownies. Mahurot niya yung breakfast. Gusto pa niya makaugtamis. Ja, das mache ich ja. Trotzdem, wenn das irgendwo hängen bleibt beim Verladen, dann geht das auf. Da hast du keine Chance. Verpackt. So. Falsch rum. Oder? Oder nur, ja, falsch rum. Ja. Nee. Ja. Was hat er? Er hat es gehört, hast du gesagt, er hat seine Jacke schon an. Excited. Das ist auch bei dir übrigens. Guys, na overkilo mi kay tag 25 kilos raman ang. Oh, wir sind schön. Weißt du? Nee, wusste ich nicht. Ano, tag isa ka kilo ang namo ang bagahe. Kay 25 kilos ra ang allowed Ja, ja. sa Singapore Airlines. Das passt auch Pero nicht. nikabot na namo sa Singapore, pwede na mi tag 30 kilos. Pero amo ang maliit sa tuwa naman. Wir werden nicht quatschen fahren. Aeroplano. So, tuwa naman sa aeroplano among malita. So, di lang namang mapunan. Ang taon na to, di ba may pabayro na ni? Sa mga 2 ka kilo siguro o 3 ka kilo ang sobra. Sind noch irgendwelche komischen Aufkleber hier drauf von irgendwelchen Flug? Siya siyang bekero. Na gut. Das ist gut. Ay, mo pa'y pag-ubra akong kaligo. Aningot na sag ko. So, si Thomas nagkauglugaw, no? Lugaw rin na yung kaon. Kay naglain niya ang lawas. Naglain yung tiyan. Ayan, si Kevin. Uy, ready naman kayo na. Nag-jacket na. Oh, dumusbit ang control na. Dahil nasa ka na. So, ako sad. Ready na ako. Pero ako nag-jacket. Das ist, was wir gekauft haben. Nimm das mit. Vielleicht wir können noch nicht rein. Nee, Flugzeug können wir so locker Wasser mitbringen. Nee, aber bis dahin noch. Ja. Security check. Vielleicht ist noch nicht Check-in, ne? Wie letztes Mal. Wir müssen noch draußen warten.
pasalubong ng bayan. Das haben wir bekommen. Måneskin. Hast du 85 Euro bezahlt. Nakadala pa mig dunking doon. Dunking munchkin. Palit na mo dito Cebu. Wala naman nakaon. Gidala na ako.